Yan lang. Hindi po natin exactly how Try natin much, to. but meron po tayong mga idea. Oh, kung anong item sa Emerald, yun din yung item dito ah. Sobra pa. I got broads in Atlanta, just to me in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies. Ngayon, what's up? Ngayon, ipapakita ko kung paano gamitin ang toolbox sa Minecraft. Yan. Una, punta tayo sa Play Store, mag-download tayo nun. Yan. Mag-download tayo yan. Ito, type nyo lang tong toolbox for Minecraft PE. Install nyo lang yan. Yan, wait nyo lang. Background eraser. Ito. And then, continue na lang, remove. Okay, wait nyo lang yan guys. Tanggalin nyo yan. And then, pindutin nyo ito. Wait lang guys. Yan, pindutin nyo yan. Remove. Give me one, maybe something. Diyan, alam naman. Yan, wait nyo lang yan guys. Mabilis lang naman yung mag-download kasi ilang MB lang yan. Ayan o. 4.53 MB lang. Ayan. I-install nyo lang yan ah. Install nyo lang. Kailangan kapag gagamit kayo ng toolbox, kailangan meron din kayo Minecraft. Click nyo lang yung finish. Kailangan meron din kayo nito. Minecraft na to. Yan, and then back. Punta kayo doon. Click nyo lang yung toolbox. Yan, wait nyo lang yan. And then, automatic na yan. Pupunta na yan sa Minecraft. Yan. Automatic na yan. Wait nyo lang. Ito na siya oh. Ito na siya. Pumunta na. Ayan o. Minecraft agad. Ayan o. Tingnan nyo yan o. Ayan. Ganito lang. Madali lang to guys. Madali lang gamitin. Click nyo lang yan. May kita nyo dyan yung mga ano. Give item. Dali lang. Enchant. Render. ESP. Ayan, wait na lang yan guys. So, balikan ko na lang kayo kapag tapos na yung... So, yun guys. Tapos na siya. Tapos na yung ano natin. Tapos na siya loading. Ayan, and then, pwede nyo siyang gamitin kahit saan. Ayan, play nyo lang. Ayan, wait nyo lang yan. May lalabas po talagang ganyan. Ano nyo lang. Ayan, and then, yan, create nyo lang. Ayan, create new. So, creative nyo lang. Gusto nyo survival para makita nyo kung paano ano yun. Yung pack resources. 0. Naka-appreciate ka pala. So, yan. Get pa. Create nyo lang yan. Survival. Wait nyo yan guys ah. Yan. Kita nyo to. Ito ko pindutin nyo lang yan. Yan o. Yan. Bridge builder. Click nyo yan. And then, ganyan nyo. Ganyan. Yan. And then, wait lang guys ah. Give item. Click nyo tong give item. And then, kayo makikita dyan. Oh, ayan po guys oh. Kahit naka-survival kayo, pwede kayo makakuha ng ganyan guys. Kunyari, itong enchanted apple. Click nyo lang yan and then add. Let's go.
Cancel nyo lang yan. Ay, tama. So, yun, X nyo na lang. Pag na ano nyo na yan, add nyo lang. And then, back. Ayan, nakakuha na kayo. Ganun lang kasimple yan, guys. Yan. Ganun lang kasimple. Wait lang, guys. Shortcut. Wait nyo lang, guys. Bridge builder. Haste. Hindi. Give item. Tama, haste. Try natin. Oh no. Ayan, pin nyo lang yan. Click nyo lang yung give item kung gusto nyo makakuha kahit naka-survival kayo, kahit gusto nyo makakuha ng mga black blocks na ganyan. Ayan, na ganyan lang yan, guys. Ayan, wait nyo lang yan, guys. Ayan, wait lang. Add. Back. Ayan, guys, ganyan lang kayo, guys. Tatlo, dalawa ganyan, guys. Nakakabilis din yan, guys, kapag mag-build kayo ng mga bahay. Mabilis din yan. Pwede nyo gamitin. Ayan, guys, tingnan nyo. Mabilis siya, guys. Ngayon yung normal. May gaganyan pa. Tingnan nyo to. Mabilis. So, yun. Click nyo lang. And then, kung anong gusto nyo. Render. X-ray. Shortcut na lang tayo. Yan. Flying. Yan. Pwede kayo mag-flying dyan. Tingnan nyo, guys. Flying. Yan. Pwede nyo gamitin dyan. Yan, guys, Pwede kayo lumipad. Pero naka-survival yan, guys. Pwede kayo lumipad kahit naka-survival. Tingnan ito, guys, naka-builder. Ay, hindi yata naka-builder. Wait lang, guys, Wait lang, guys. Ano ba to? Oh, shit. Ayan lang. Wait lang, guys. Oh no. Click nyo lang yan. And then, kung gusto nyo kumuha ng mga blocks, pinutin nyo lang tong give the item. Ayan. Pinut kayo ng blocks kung gusto nyo. And then, add nyo lang. Back. Ayan. I-ano nyo lang. Click nyo lang na ganyan. Ayan na, guys, mabilis lang siya. Guys, tingnan. Wait lang. Click nyo lang yan. Ayan, guys, tingnan nyo. Ayan. Kung gusto nyo tanggalin yan, ganyan lang, guys. Ayan, guys, mabilis na siya makakatanggal ng ganyan. Iba rin kasi, guys, yung normal. Tingnan nyo normal. Tanggalin nyo yan, Ayan, iba rin yung normal, Gaganyan pa kapag normal. Pero kapag nakaganto kayo, kahit nila kayo kumuha ng tingnan nyo, guys, mabilis lang siya. Ayan, guys, click nyo lang ulit. Kung anong gusto nyo yung yun dito. Ayan. Wait lang, guys,
Wait lang. Spawn orbit. Spawn lang, spawn. Check lang yan, guys. Enchant is future. Click nyo lang yung play kung gusto nyo lumipad, guys. Yan. Click, pwede nyo i-click yun. Yan. So, ganun lang kadali gamitin tong toolbox. Ganun lang kadali ano nyo lang. Ngayon, combat. Kahit anong pwede nyo gawin dito. Hitbox, expand, move, player, multiplayer, out of bow. Testing natin tong auto bow. Kuha tayo ng bow. Wait lang. Wait nila. World. Give item. And then, yan. Testing nyo tong bow na to. Add nyo lang. Add. Yan. Ay. Oh. Di pa pala tayo nakakuha ng arrow. Kailangan kasi dyan sa arrow. Malamang. Saan mo magagamit yung bow kung wala kang arrow. Yan. Yan lang yan. Tapos, back nyo lang. Yan. Tingnan nyo guys. Wait lang. Lako. Wait lang guys Ayan. You make me mine. I know you all the time. Ganun lang kadali guys. So, thanks for watching and please subscribe. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's